बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। शब की तारीकी में रोशनी की किरणें और कुछ फैक्ट्स तकलीफ़ दा भी नज़र आए आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होने वाला जैसा कि समझा जा रहा है। इस पे मैं आपको मामला क्लियर करूँगा। सबसे बड़ी अच्छी ख़बर ये है कि एज रिलैक्सेशन के मामले में काफ़ी पेश रफ्त हुई है। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट अपने तौर पे एज रिलैक्सेशन के बारे में सीरियस हैं, और सबसे अहम ख़बर जो अभी लेटेस्ट जो वायरल हो चुकी है वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर के हवाले से है। तो बहुत से मेरे वेल विशर ने भी मुझे कॉल भी किए, मैसेज भी किए, और साजिद साहब हैं टोबा से, उन्होंने भी ये कंफर्म करने के लिए मुझे मैसेज किया। तो माय डियर वेल विशर, इट इज़ ऑलमोस्ट कंफर्म बट देयर इज़ नो नोटिफिकेशन येट। होपफुली नवंबर में ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और होपफुली एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, जो कि 25 से 27 साल तक एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये कि एजुकेटर की सीट्स उम्मीद है इसी साल आएंगी। अदरवाइज़ अगर लेट भी होती हैं तो जब भी आएंगी इंशाल्लाह इसमें रीज़नेबल एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती हुई है वो एजुकेटर के हवाले से हुई है। तो इसमें 40 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस है। तो और भी इसी तरह हर डिपार्टमेंट इस मामले में सोच रही है। तो हो सकता है कि ये जनरल एज रिलैक्सेशन की शक्ल इख्तियार कर जाए, क्योंकि PMS लेवल पे भी एज रिलैक्सेशन की ख़बरें गर्म हैं और अभी कोर्ट में इशू है। तो ये सारी ख़बरें इंडिकेट कर रही हैं कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये आपके लिए अच्छी ख़बर। दूसरी जो ख़बर, आज टेस्ट हुआ है मेरे वेल विशर का, कैनाल पटवारी का, उसके मेरिट के बारे में पूछा जा रहा है। सवाल बहुत कॉमन थे, इंटर लेवल के थे, मैट्रिक लेवल के थे, और पाक स्टडी में से और लिटरेचर में अगर किसी ने कुछ मुनासिब तैयारी की हो तो मेरे ख़्याल में उन्हें इज़्ज़त से निकल जाना चाहिए। जहाँ तक मेरिट का तल्लक है, मेरा ख़्याल है ये 60 होगा, बोथ मेल और फीमेल के लिए इसके अराउंड ही होगा, क्योंकि मुझे जिनके कुछ फ़ोन आया या रब्ता किया है, दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी, और पेपर उन बताते हैं कि पहले पेपरों से हमारे ये पेपर अच्छे हुए हैं। तो माय डियर वेल विशर, अराउंड 60 इट विल बी द मेरिट। ये ख़बर आ गई। और एक ख़बर जो थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है और परेशान कर रही है वो BEd के हवाले से है, क्योंकि रिसेंटली मीटिंग हुई है सेक्रेटरी लेवल पे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उनका इस पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो प्रोफेशनल डिग्री है इट मस्ट बी पार्ट ऑफ द एजुकेटर एज वेल एज द लेक्चरर। तो लेक्चरर की हद तक तो ये मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई किया जाए, लेकिन जो एजुकेटर के मामलात हैं उसमें ये बात चल रही है। लेकिन फ़ाइनल डिसीजन जो है वो सेक्रेटरी की रिव्यू कमेटी में होना है, जो कि कुछ देर लग जाएगी। लेकिन मेरे एजुकेटर को मैं ये तसल्ली देता हूँ कि ये डिसीजन लिया भी गया तो कुछ वक्त देंगे, 1-2 साल का वक्त मिलेगा, और आप इस दौरान में अपनी ये मुकम्मल एजुकेशन मुकम्मल कर लेंगे। बहुत सारे मेरे वेल विशर समझदार हैं और उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर रखा है। किसी का 6 माह में कंप्लीट हो रहा है, किसी का 1 साल में। तो माय डियर वेल विशर, अगर ये फ़ैसला आता भी है तो ये कोई इतना नहीं होगा कि आज ही से इस पे अमल करना है, बल्कि ये आपको कोई ना कोई ये रिव्यू कमेटी टाइम देगी, और अभी ये फ़ाइनल भी नहीं हुआ। तो इस मामले में भी आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे वेल विशर कुछ और पूछ रहे थे इक्वलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। तो ख़ुसूसन उनके ख़्याल में कि जो MBA की डिग्री है, जिन्होंने MBA किया हुआ है, वो मैनेजमेंट क्वालिफ़िकेशन के मास्टर इन मैनेजमेंट क्वालिफ़िकेशन के बराबर समझे जा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी B2 M58 वाले मेरे वेल विशर ने पूछा है
تو مائی ڈیئر ویل وشرز، اگر آپ ایکولنس کوالیفیکیشن کے بارے میں چارٹ دیکھیں گے تو اس میں کامرس میں یہ دونوں ڈگریز موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کو ایکول کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ مینجمنٹ بھی اس میں کنسیڈر ہو جائے گا. تو یہ مائی ڈیئر آپ کے لیے کچھ خبریں، اچھی خبریں. اور ایک کنفیوژن جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے آ رہی ہے، پھر میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری والوں کے لیے ہی ہے. باقی جو ماسٹر ہیں یا بی ایڈ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی نہ کریں، کیونکہ اس پہ کوئی رائٹ نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے. تو باقی مائی ڈیئر ویل وشر، میتھ کے حوالے سے شاید میں نے کل بھی بتایا تھا کہ میتھ کے ٹیچر کی تیاری کہاں سے کی جائے، وہ پوچھ رہے ہیں اس کی. تو یہ تو مائی ڈیئر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جنرل میتھ پکڑ لیں گے جو میٹرک لیول کا، تو اس سے ہی اس کے MCQ سارے تیار ہو جائیں گے. آپ اس کی طرف توجہ دیں. اور ایک اور خبر جو ہے لیکچررز کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کی آمد ہے. میرے بہت سارے جو ویل وشر اس کے بارے میں بے چین رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، تو میں یہی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ لیکچرر کی بھی آمد ہے. اور جس طرح کارپورل کی سیٹس اچانک آ گئیں اور اسپیشل ایجوکیشن کی آ گئی، تو انشاءاللہ کوئی بھی جتنی بھی ہماری پینڈنگ خبریں ہیں اپ کمنگ میں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں. آپ تیاری کریں اور امید سے جڑے رہیں. امید کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ امید جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. امید جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے. امید نہ ہوتی تو ہم کل کے بارے میں نہ سوچتے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، ہم نے پلان کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب یہ چیزیں اگر امید ختم ہو جائے تو ہم کل آنے والے کا بھی انتظار نہ کریں. تو آپ بھی امید رکھیں. میری ویل وشر سرگودا سے وزیر صاحبہ نے مجھے کہا ہے کہ میں ناراض ہوں. میں ناراض نہیں ہوں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ نہیں سوچتا کہ وہ اس قسم کے لفظ بھی ادا کریں گے، تو دکھ ضرور ہوتا ہے. اور پھر ایک ٹیچر ہو اور ایسی باتیں کریں، لیکن اس میں بھی کوئی ایسی میں نہیں کہتا کہ میں ناراض ہوں. یہی کہوں گا کہ ہر لفظ کا ایک جو ہے بہت اہمیت ہوتی ہے، ہر خاموشی کی اہمیت ہوتی ہے. تو بہت پھونک پھونک کر لفظ استعمال کرنے چاہیے. ہمارے ایک شاعر نے اس لیے کہا ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو انیس صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بولتے وقت، بات کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے. ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے. میں کسی سے ناراض نہیں، کیونکہ ناراضگی میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے. ہاں کچھ وقت کے لیے ہوتا بھی ہوں تو بہت جلد بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شب بخیر. خدا حافظ.